Tuli mu Baebrania. Ebrania 9:27. 27. Nashukuru kwa neno, kwa usomi. Baza msomi wa fi. Zaidi tunataka kuongea juu ya kitu kidogo. Waliwo ikigambo kirugendo okwogera ambaye kichwa yake inasema mutwe gugamba ya kufuata ni nini? Ekidako kiki oba ki ekidako? Amina. Kama yiba ya kufuata ni nini? Kinaddako kiki? Maisha ambayo tuko naishi leo, bulamu bwe tulimu olwaliwo, mimi na wewe tuko wazima, tulabika tuli bulungi oba balamu, lakini nyuma ya kukua mzima kuna kingine kenye kinafuata. Waliwo ekitundu oba tugambe nini ekiseera ekirala kidako. Kuna kingine kenye kinafuata. Waliwo ekipindi ekiddako. Tunaweza kuleta mfano. Tulete ekyokulabirako. Wakati unaamukia lendi, wokesa Monday, de journée lendi unalamukia asubuhi saa moja, noyingira Monday saa emu. Ya kufuata ni saa ngapi? Ni saa 2. Time edaku iba sawa meka. Na ile journée ya lendi utafatisha vile olunaku lwa baraza, na ile lendi ukamaliza, ya kufuata tena nyuma ya lendi ni nini? Ni mardi. Oluvanyuma lwa olunaku lw'okubiri Tuesday tulinayo Wednesday. Tuko naishi maisha ambayo Mungu alitaka tuweze na kukua ndani yake. Tubeerawo mbulamu Katonda uyagereka. Na nyuma ya ile maisha ambayo tuko ndani yake kuna maisha ingine kenye kinafuata. Obulamu bwe tulimu waliwo obulamu bulala. Ndio maana tunauliza ya kufuata ni nini? Ati tubuuza ki ekiddako. Inaweza kuwa kwa maisha yako yenyewe kunaishi siku ya leo. Obulamu bw'olimu olwaleero. Inaweza kuwa kwa kazi ambayo kunafanya siku ya leo. Mugokola olwaleero. Inaweza kuwa mpango yenyewe uko na upanga siku ya leo. Ntegeka oba plan jo planning olwaleero. Ya kufuata ni nini? Ki ekiddako. Amina. Kama yibazibwe. Mtoto wakati anazaliwa, mwana nga yakazaliwa anaanza kukomala. Kukula. Na anaanza kukomala, mbele mnakuwa mnamubeba kwanza kumukono. Nga achali kawere mbera na ye mkono wa mgalo. Ya kufuata mnaanza pima kumuikalisha. Oluvanyuma natandika otula. Ya kufuata mnamwachililia ye peke. Nemuleka omwana atandika okwavula. Ya kufuata anaanza tafuta gisi ya kutambala. Yao mwana ayavula. Na vivyo hivyo mpaka atafika anakomaa. Watu mwana wakula. Hatua kwa hatua. Igenda step by step. Na kusema kama kuko kenye kinafuata. Katubanga waliwo ekidako. Ni kusema mbele ya ile ya kufuata kuko kitu kingine. Kitegeza waliwo ekirala ekibaddewo before ekyo. Amina. Kuna kitu kingine kenye kilikuwa mbele ya ile. Lakini hivi ile ya nyuma ikuye, kuna muda enye Mungu ameweka pale. Waliwo budde oba time Katonda gyataddewo. Na ndani ya ile muda njo uko natayarisha kenye kinakuya, kenye kitafuata nyuma yake. Otegekera ekiddako. Mimi na wewe, nje nawe tumeokoka. Walokoka. Ndani ya ile wokovu. Mubulokozi. Mbele tufikia wokovu tulikuwa kwa maisha ingine. Ngate tunaba okulokoka tubade mbulamu obulala. Amen. Mbele tuokoka tulikuwa kwa maisha ingine. Ngate tunaba okuyitibwa balokuli. Na kutoka kule ilibidi ya kufuata ikuwe njo wokovu. Kati okuva kwekyo ekibaddewo. Na sasa wakati tuko kwa etape ile ya wokovu. Tiwe tuchali mu bulokozi. Na kuna kenye kitafuata nyuma ya wokovu. Waliwo ekiddako ekirala. Na kile kenye kitafuata nyuma, ekiddako unaitayarisha sasa kumuda enye uko ndani yake. Oliawo kati ili ubidi na kuokoka ilibidi kwanza uamini vile Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yako. Badeo inokiriza Yesu. Njo hivi upate na kukua nini? Upate na kuwa Mkristo. Na wakati umeokoka, ndani ya maisha ile ya wokovu, Mungu anakupatia muda ya kuweza na kutayarisha kenye kitafika nyuma. Na ile kenye kitafika nyuma kitafuatana na gisi gani ulipitisha ile muda ambaye Mungu alikupatia. Kusinzira ngeri jobade otesete simubudde Katonda bwakuwadde.
Amina. Kama yibasiwe. Ile muda anye Mungu ananipatia mie, Mungu anakupatia wewe. Njoo utatayarisha kenye kitafata nyuma. Na kile kenye utafata itafatana na kile maisha yenye uliishi. Sasa kumuda leo uko naye inaweza kuwa mzuri na inaweza kuwa mbaya. So kati ebiyogende yingira mu luvanyuma kisinzira oba kigendo kuri. Sasa zaidi ile muda yenye tuko ndani yake tunaitumia na muda Mungu amekupatia ile muda, Mungu amenipatia ile muda. Hivi ya kufuata ikuwe mzuri inabidi nifanye nini? Inabidi hii muda nitumie namna gani? Inabidi nitembee namna gani? Inabidi nifanye nini? Hivi ya kufuata ikuwe mzuri ama hivi ya kufuata ikuwe mubaya, itafatana na kisi enye wewe ulikamata ile muda ambaye enye Mungu aliweza na kupatia. Mbele tulikuwa hatuyaokoka, mbele tulikuwa hatuwezi kuomba, mbele tulikuwa hatuyajua tena kutubu, mbele tulikuwa na hatuyajua kufanya ta kazi ya Mungu, mbele tulikuwa kuvitu vingi, lakini ile muda ambao Mungu ametupatia sasa nabidi kukamata hatua. Kwanza unaokoka, unakupokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi, upate na kuwa Mkristo. Na ndani ya Ukristo ile unaanza kutubu, kutengeneza maisha yako. Amina. Unaanza kutengeneza maisha yako, kutubu. Kama ni kuomba, unaanza sasa kuomba. Kama ni kufanya kazi ya Mungu kwa njia yoyote ile yenye kinawezekana kwako, unakifanya. Kama ni kusaidia watu, kama ni kazi gani Mungu anataka ufanya kuhubiri, utakifanya kwa hii muda. Amina. Na wakati uko nafanya ile muda uko nafanya kile, njoo itakuonesha kenye kitafata nyuma ya kile kitakuwa na muda. Wale ambapo tuliweza na kusoma ndani ya Ibrania. Wetusomie waneno mu Ibrania 9:27. Kama vile wanadamu alivyoweka kufa mara moja tu, na baada unakuja nini? Okufa murundi gumu luvanyuma wajaki na kuja kuhukumiwa, okusalibwa musango. Sasa kama kuna hukumu ambao natuchunga, kati bwebanga waliwo omusango gutulinze na kufa vile iko, alenga waliwo. Sasa inanibidi nikufe namna gani? Nokufa ntya. Juu wakati mimi nakufa sitarudia tena mzima. Wofa. Amina. Niko naendelea kuhukumu. Na sasa ile hukumu itafatana na kazi kenye nilifanya kumuda ile yenye Mungu aliweza na kuniachia. Kati ojja kusalibwa omusango kusinzira ku bulamu obademu. Na wakati ile muda ya hukumu inaenea, akasera ngakatuse njoo utajua kama ulikamata muda yenyewe ulikuachia ulitumikisha na mwana gani. Hivi ya kufuata ipate na kuwa uzima kwako. Kama ulitumia ile muda mzuri, ile muda saa unaitumia mzuri, ubade okozesa budde bulungi, wakati hukumu itaingia, omusango wegujja oba okusalibwa musango, ile matendo yako mazuri, ile kazi yako mzuri ambayo ulifanya itakutetea mbele za Mungu. Ugenda okola ki? Okwogerera amaso ga Katonda. Na kia kufuata pale kitakuwa ni heri kwako. Ebidako oba itakuwa ni heri kwangu. Jako obulamu bulungi oba emigisa. Lakini kama nilitumia ile muda mubaya, wakati hukumu itaingia, ile kenye matendo yangu kenye nilitumikisha ile saa na itani hukumu mbele za Mungu, zibera zikusanje. Amina. Maso ga Katonda. Kwa sababu ukasoma ndani ya kitabu ya Ufunuo 14:13 anasema heri waliokufa katika nini? Katika Bwana. 14:13 gagamba ab'omugisa bawereddwa omugisa abafiiridde na matendo yao itafatana nao, biri balundu bagoberera. Amina. Ni kusema saa hukumu itafika, gamba musango gutuse, upende usipopenda ogane kenye ulifata
kenye ulifanya chiwakola lazima itafatana nao. Chilina okubera o. Leo kama Mungu anaruhusu tukue na kiti ya matengenezo. Katonda akiriza lero tuberenga. Leo kama Mungu anaruhusu tufike hapa kwa madhabahu utengeneze maisha yako. Upenda usipoteze ile muda. Toyina okuluzinga time. Nisipoteze ile muda. Sirina okuluzinga obuti. Haujue mbele za Mungu hautaleta sababu kusema sikupataka muda ya kutengeneza. Katonda tusobola mugamba nino safu na time okweni. Mchana na usiku papate yako pale kiti ya matengenezo. Papa Filemon ko pale kijua kukiti ya matengenezo. Mama mjakazi ko pale juu ya kutengeneza. Vyombo viko pale juu ya kutusaidia na kunisaidia. Lakini ile muda tuko na ikamata namna gani? Tunajua kenye kiko nafuata nyuma. Tunajua kenye kiko nakuya. Simanyi ebijja oba ebidakao. Kama anasema matendo yetu itafuatana na sisi. Wagambe bikola byaffe bijja tulondula ba birigenda naffe. Hatutasemaka mbele za Mungu kama hatukupata muda. Tosolo gamba mu maso ga Katonda nino safu. Labda makanisa zingine. Mbozi yaba lakini kubete saida hatutasemaka hatukupataka muda. Tosolo gamba nino tuwamanya. Oba tuwachila ba. Mbele ufike tapa ku madhabahu. Binaanzia kule nchi kumulao. Tandikira outside ngatona jja wano katuti okwenenya kutandikira eri. Labda mimi naweza kudharau ile kiti. Sanga labda wewe unaweza kudharau ile kiti. Your service. Lakini usifikiri kama unadharau vile vyombo ambavyo Mungu ametia pale. Tuloza ndino. Ama unadharau ile kiti yenye Mungu ametia pale. Oba intebe Katonda ile kiti haikutiliwa na mtu, ilitiliwa na Mungu. Na Mungu anataka kesho yetu ikuwe nzuri. Ya kufuata yetu ikuwe heri. Berenga tuli mu bulamu bulungi obo mukisa. Sasa tutaletaka sababu gani mbele za Mungu? Kuleta songa chi maso ga Katonda. Hakuna sababu yenye tutaletaka mbele za Mungu. Na wakati uko natengeneza pale kiti ya matengenezo, ile sanjo uko natayarisha heri yako ya kesho. Hata kama utakufa, hata kama utafika mbele ya kiti cha hukumu, kadiri ambao ulitengeneza maisha yako, kadiri ambao ulivuta maovu yako pale kwenye kiti ya matengenezo, na hivyo mbele za Mungu hakutakuwa na mashitaki juu yako. Hakutakuwa na mashitaki juu yako. Hakitakuwa na mashitaki juu yako. Kadiri ambao ninaongea, wakati unaongea pale usifikiri uko naongea papati wa kusikia papa Filemon kusikia, hapana. Jua uko naongea njo na Mungu mzima. Na ye Mungu njo iko na uwezo wa kuvuta maovu yangu na yako. Juu mwanadamu anaweza kusema leo anakusamehe, lakini kesho ukafanya tuka erero kidogo. Na juzi ulifanyaka hiki, na jana ulifanya hiki, lakini saa Mungu unafika mbele za Mungu, unavunja roho yako mbele za Mungu. Mpendo wa Mungu akisamehe na anasamehe. Amen. Kama anasamehe na anasamehe. Tusomea kitabu ya Ufunuo 22. Okubikulirwa 22. 14 na 15. Heri wale wanaofua nguo zao, wawe na amri kuendea mti wa uzima na kuingia katika mji kwa milango yake. Lakini nje ni imbwa na wachawi na wazini na wauaji na waabudu sanamu na kila mtu anayependa uovu na kufanya. Amina. Amen. Kama hivyo. Ni kusema wakati uko natengeneza maisha yako, wakati uko na tubu, wakati unatafuta kuacha kile kyote ambaye kilikuwa machafuko ndani ya maisha yako, Biblia inasema nini? Uko kama mwenye uko navua mavazi yako, kilikuwa ndani uchafu, uko na isafisha matendo yako, mwenendo yako, tabia yako, mawazo yako, njia yako yote nye hazikufaa. Uko naondoa ile uchafu, uko nafua nguo yako ikuwe safi,
maisha yako ikuwe safi, maisha yako ipate na kupendeza Mungu, maisha yako ipate na kurudishia Bwana utukufu. Na wakati uko natengeneza, Biblia inasema ule mwenye uko natengeneza, mwenye uko navua mavazi yake, ataingia kwenye milango. Kusema hatapita kwenye dirisha. Na kwa Mungu hakuna panya road, hakuna. Amina. Utaingia kwa mlango wa gate. Amen. Na mwenye hata kivua, Biblia nasema inje kule, inje atabakia inje. Ni kusema hata ingia ndani. Na ndani ni kuingia wapi? Ni kuingia katika ufalme wa Mungu. Upate na kuingia kwenye milango. Inabidi tufue mavazi yetu leo. Kutengeneza, kutubu, kuacha, kutafuta saa yote kufanya mapenzi ya Mungu ni nini? Haleluya. Na Mungu atafanya nini? Hataweza na kutuachilia. Katonda tagenda kola kitagenda tulekera. Na Biblia inasema nini? Ufunuo 7 ukasoma 13 mpaka 17. Msomaji angetusomea hivi tuweze na kuelewa vizuri. Mmoja wa wale wazee akajibu akaniambia, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni nani? Nao waliotoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wewe unajua. Akaniambia, hawa ndio wanaotoka katika mateso haya makubwa, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Vile wako mbele ya kiti cha ufalme cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye anayeketi katika kiti cha ufalme atafanya kao lake pamoja nao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala moto wowote. Kwa maana mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha ufalme atawachunga, naye atawaongoza hata chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atapangusa machozi yote katika macho yao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama hivi asifiwe. Anasema mmoja wazee wakamuuliza, nilione njoo mwenyeko naongea. Yokana haya yogera. Hawa ni wanani? Abantu bano bani? Kwa nini nao wanashangaa kukuona sasa unafika mbele za Mungu? Wachi. Juu umevua mavazi yako. Juu umejisafisha. Juu umejitakasa. Juu umevuta maovu yote ilikuwa ndani ya maisha yako. Na umefanyika safi kupitia nini? Kupitia damu ya mwana kondoo. Joana anasema, ule mzee anasema, anamjibu, ninasema wenjo unajua. Sasa kama wenjo unajua, ni wale wenye wanatoka ndani ya ziki ya dunia, ndani ya tabu, ndani ya mateso. Mpendwa, hauwezi ukatengeneza kama hauna shida. Ni kusema mimi na wewe tuko chini ya jua. Ndani ya dunia hii ambayo tuko ndani yake, unajaa shida, kunajaa matatizo, kunajaa vita, kunajaa vifungo, kilozi asilia, laana, umalaya, uchafu za kila aina. Amina. Sisi tuko ndani ya mwili na ile vitu viko ndani ya maisha yetu. Na saa ambao tuko natengeneza maisha yetu, tuko naondoa vile vitu, tuko naondoa ile uchafu ndani ya maisha yetu. Na wakati tuko nazitoa, njoo tuko natakasika kupitia damu ya Yesu Kristo. Amen. Na Biblia inasema wakati tutaingia kule, hakutakuwa tena njaa, hakutakuwa kiu, hakutakuwa kilio, hakutakuwa maombolezo, hakutakuwa shida yoyote. Juu machozi yetu mwenye nafuta ni nani? Ni Mungu. Unaweza kulia leo. Na mimi ninaweza kulia leo. Mwenye tafuta machozi yako haiko ndugu yako, haiko mzazi yako, lakini Mungu njoo akuvute machozi yako. Amen. Na Mungu njoo akuvute, na Mungu atavuta machozi yako wakati wewe unajitambua na unakubali kuacha kwanza ile machafu. Uache ile machafuko,
uacha ile uovu, rudilia Bwana na mimi nimrudilie Bwana. Na wakati tunamrudilia Bwana, tunatembea naye, tutakuwa wenye heri. Na ya kufuata kwa maisha yetu ndio itakuwa ile heri, itakuwa ile furaha. Hakutakuwa njaa, hatutakuwa na kiu, hatutakuwa na maombolezo yoyote. Mhubiri wetu wa Dimashi alituhubiri juu ya nini hapa? Maombolezo na kufikia nini? Sifa. Ni kusema mbele uweze na kufikia kitu kenye kitakufurahisha. Unapitaka ndani ya shida, mama apate na kufurahia bebe kumukono. Ile mwezi 9 yenyewe anapitaka ndani haiko ya rahisi. Ni kulia na kujuta, maumivu kenyeko nasikia. Siku yenyewe ataenda kuzaa ni shida, manake jasho, maumivu mazito. Lakini saa mtoto tafika kumukono, ananja kufurahi. Hata kumbuka tena ile maombolezo, hata kumbuka tena ile kilio, hata kumbuka tena ile maumivu. Ananja kuona mtoto na nafurahi. Leo mimi na wewe tuko napita ndani ya shida. Leo tuko chini ya jua, yuko napita ndani ya magonjwa mazito, maumivu yenyewe na kusidi. Na wakati tuko napitia ndani yake leo, ndani ya ile yote tuendelee kuona tunatembea namna gani na Mungu. Hata kama uko napita ndani ya maumivu, achia Mungu nafasi ndani ya maisha yako. Hivi ya kufuata nyuma ya ile maumivu, ipate na kuwa heri kwangu na kwako, ipate na kuwa amani, ipate na kuwa kicheko. Amina. Hivi yeye peke apate na kufanya nini? Apate na kuvuta machozi yetu. Ndio maana anasema tufanye nini? Tutafute tukue na mwisho mzuri kuliko mwanzo. Ndani ya kitabu ya Ecclesiastes 7:8. Tupate kuwa na heri mwisho mzuri kuliko mwanzo. Na ile mwisho mzuri njoo ni kesho yetu, ndio Kenya kufuata maisha yenye tuko naipitia leo. Ya kufuata kutoka hapa ipate na kuwa heri. Amen. Ndio maana tukasoma ndani ya kitabu tu ya Ufunuo 22:11 na 12 kunasema nini? Mwenye konatenda mema, mwenye konatenda kweli, mwenye konatengeneza, mwenye natafuta kuishi maisha ya usafi, adumu tena kuishi maisha ya nini? Ya usafi. Na mwenye anatafuta kujichafula, aendelee tu na kujichafula. Amina. Mwenye kuishi maisha ya usafi, adumu kuishi maisha ya usafi. Ni kusema ile maisha ya usafi nini? Ni siku zote uko najiangalia. Niko najiangalia. Leo nilitembea je? Leo niliongea nini? Leo nilifikiria nini? Mungu nisamehe, Mungu ni rehemu, nione na macho huruma. Kila siku uko nafanya nini? Uko natengeneza maisha yako upate kuwa safi. Biblia inasema si sote tumefanya dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hakuna mtakatifu chini ya jua. Usile utake tungali ndani ya ile mwili. Hautasema kama uko mtakatifu. Lakini utakatifu yako itapatikana ndani ya kujitengeneza maisha yako siku kwa siku. Amen. Siku kwa siku kisiku natengeneza. Ujua wakati gani utakutanana na Bwana? Utakutanana na Yesu ngapi? Haujui. Wapi? Haujui. Amina. Haujui kwenye utakutanana naye. Hivi wakati tuko chini ya jua, wakati tungali ndani ya ile mwili, kila siku usijiona kama umeeneza. Kila siku jiona kama niko mzaifu. Kila siku. Na itakusaidia saa yote kutafuta ule Mungu kindani. Mungu ni mtakatifu na hakuna kichafu kinaweza mkaribia. Kama Mungu ni mtakatifu, ni kusema mimi na mimi nijitahidi na wewe ujitahidi sie zote. Kupitia kusoma neno, kupitia maombi, kupitia mashauri yenye tuko napokea siku kwa siku.
kupitia ufunuo enye Mungu anashusha siku kwa siku, uko natengeneza, unalia mbele za Mungu. Mungu nisaidie, Mungu niongoze, Mungu nifanye tena nini, na hivyo utafanya nini? Mungu ataendelea iko nafanya kazi ndani ya maisha yangu na yako. Esaïe 35:10. Asatu 5:10. Na wale waliokombolewa na Bwana watarudi na watafika Sayuni kwa kuimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Watapata kucheka na furaha, na huzuni na kuugua zitakimbia. Amina. Amen. Ile siku wakati utaonana na Mungu wako, wakati utafika mbele ya mfalme wako, anasema furaha ndio itakuwa juu ya kichwa yako, na maombolezo, shida, tabu, vita yote ambayo ulipitia ndani itakimbia mbali na wewe. Amina. Itakimbia mbali na wewe. Soma pia Isaya 65:19. Nami nitashangilia Yerusalema na nitafurahia watu wangu, na sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya maombolezo. Amina. Amen. Ni kusema ile siku wakati tunafika mbele za Bwana, anasema furaha itakuwa juu yetu, na tabu yote itakimbia mbali nasi, na hakutasikika tena sauti ya maombolezo. Amina. Kikusema maisha ambayo tuko naishi ndani yake leo, tuko wa Kristo, mimi na wewe tumeokoka. Ile maisha mpendwa, Mungu atusaidie na tuwezeshe tutembee hivyo zaidi ndani ya kumtafuta tena zaidi na zaidi. Hivi ile siku kusiwe tena maombolezo, ile siku kutakuwa furaha. Ndio kusema ya kufata ndani ya maisha yetu ya Kristo, tutakuwa na mwisho mzuri, tutakuwa na maisha ya heri. Ile siku itakuwa furaha, ile siku itakuwa kucheka. Lakini mpendwa, tusipofanya hivi, kuna mauti sasa ya milele yenye inatuchunga. Amina. Kama hatutatengeneza, kama hatutatafuta kufuata yetu ikuwe mzuri, ni kusema yenye itatufuata itakuwa mabaya, na ile yote itafuatana kusema siku ya leo maisha yetu tuko naishi tunajiita wa Kristo, ndani ya matendo yetu haiko, ndani ya tabia zetu haiko, ndani ya masemi yetu haiko, woga wa Mungu haiko, kutengeneza maisha yetu haiko. Ni kusema mwisho itakuwa nini? Ya kufuata itakuwa ni kifo ya milele. Lakini Mungu bado anatuachia muda, mimi na wewe muda ile tuko ndani yake. Tutafute kenye kitafata hapo, ikuwe heri. Haleluya. Tutafuta kenye kitafata nyuma ile Ukristo wetu ukwe haleluya mbinguni. Amina. Maombolezo itakimbia mbali, kilio itakimbia mbali, shida itakimbia mbali, lakini kufuatana na gisi kenye nimetumikisha ile muda leo, na gisi kenye wewe umetumikisha ile muda leo. Amina. Juu mbele za Mungu sio mzazi atakuambia mtoto, sio ndugu ataambia dada yake, sio baba atamwambia mama, ama mama kuambia watoto. Hapana. Kila mtu kenye nimefanya na kenye wewe umefanya ndio kenye nitashimama nayo. Sitashimama na ndugu yangu, sitashimama na vyombo vya Bwana, lakini mimi peke nitashimama na kenye mie nilifanya mie. Amina. Kenye mie nilifanya ndio kitashimama na mie mbele ya ile kitu. Lakini kama ningetumia muda yangu mzuri, itakuwa ni heri. Hivi Mungu atuwezeshe na Mungu atusaidie ndani ya hii maisha yenyewe tuko ndani yake. Tujue kusema kuna kingine kenye kinafuata. Sasa ile kenye kinafuata tuitayarishe leo, kumuda yenye Mungu ametuachia, kusaa yenye Mungu anatupatia, usiku yenye bado Mungu anaacha mimi nikuwe na uzima, wewe ukuwe na uzima, angali tunapumua, angali tuna muda ya kuongea na ule Mungu. Juu nyuma ya kifo hakuna tena kenye utatengeneza, hakuna kenye tena utaongea, hakuna tena maombi kenye utafanya, na hakuna maombi kenye mimi nitafanya.
Nikisha toka ndani ya mwili inakwisha. Kama sikutengeneza ole wangu, kama wao kutengeneza ole wako. Lakini kama tulijiweka wazi na tulitumia muda wetu mzuri kwa kujiangalia wenyewe, ya kufata kitakuwa heri. Na mimi na wewe siku moja tutashangilia. Acha Mungu aweze na kutubariki na bariki neno lake kwa ajili yetu.